Izvadiš od oranja, zimskog napraviš proleć. Evo ovdje već nešto pravi. Već koliko ima sajam da bude 5 sa 5. Samo to jedan plamen ovakvi. Vidjeli smo. Pozdrav narode, evo ušli smo u sajam. Ponovo sam sa Zdravkom i Mikom i u današnjem videu vidjet ćete izveštaj sa 91. Novosadskog poljoprivrednog sajma za 2024. godinu. Vidjeli ste na uvodnoj sceni šta se dešava sa sajmom, polako deo po deo se ruši, koristi se ova izvanredna lokacija da se prave nove zgrade i po meni sajam u ovakvom obliku i na ovom mjestu kakvom je sada nema više budućnosti, pošto trenutno druga interesovanja su preovladala i druge, kako kažem, finansijske prilike. Mi ćemo, naravno rekao sam, sve je preskupo, u ovom videoklipu mi ćemo obići neke štandove firmi od kojih testiramo mehanizaciju, vidjet ćete naravno malo nešto sa tamo gdje je prikazana stoka, vidjet ćete nešto malo iz hala, uglavnom i organizatori se nisu baš previše potrudili da bi ljudima bilo zanimljivije dolazak na sajam. Trebalo je ljude malo animirati, organizovati neke igre, nagradne igre i tako, kao što je nekad bilo vožnje prikolice unazad i razna takmičenja kako bi to ljudima bilo zanimljiviji obilazak. Ovo ovako suvoparno razgledanje mehanizacije i to malo stoke što je prikazano, mislim da to više nikom nije interesantno. To je nekad bilo zanimljivo kada nije bilo društvenih mreža i nije postojala mogućnost da se to sve vidi. Međutim, izgleda se izgubio i taj osjećaj ili neko namerno želi da sabotira ovu skoro 100-godišnju. Sajam je počeo tačno u stvari pre 100 godina da se pravi, kako kažem, da se organizuje. Ovo je sad 91. sajam i pitanje je da li će u ovakvom obliku, već sam rekao, i dočekati 100-godišnjicu. Možete vidjeti da nema gužve, nema puno ljudi, ja neću mnogo više da vas davim. Pogledajte ovaj sad obilazak kako je to sve izgledao što sam vam rekao i uživajte. Ne, to po TV, to po TV naši serviseri, napravio koje liki te i betonske, a drugi moćniji. Evo, brate, bilo ovo. a vidiš, znaš šta je fora, znaš koliko njih je ovo vidjelo i tražilo hoće ovako. A ova ovako posljedica dolazi na 90 konja, to je neka Belaruska. Koliko je? Oko 2000 evra doplata za prednju hidrauliku? Nije, brate, skuplje. Pa bilo je oko 2. Ne, ima 2, ali to je metal tehnika. Ovo je hidrakovati oko 3.850. You know, pa ko čekaj. Poštovanje. Ćao. Nemoj mene da se... Anđelo, drago je. Što nešto? Dobar dan. Što ti ispričaš za nov traktor? Nemoj da Siniša. Pa dobro, i on kaže da Siniša ispriča. Znači Siniša najsigurniji. Siniša najsigurniji. Kako je stanje? Evo, nalazimo se sada na štandu Agropanonke, tu smo na domaćem terenu, opušteno, i sad ćemo malo tu da popijemo sok, pa ćemo da vidimo šta ima kod njih od noviteta. Kao što sam već rekao, svi su na svojim mjestima, evo vidite, pored Agropanonke tu je firma Kite, preko puta su ovi Kioti traktori, to vrlo interesantni su, lepo izgledaju, sad kakvi su u stvari ne znam, nismo sa njima radili. Super, stvarno super je i dizajn i sve vrlo interesantno. Vidjet ćemo kada budemo probali. To je zastupnik VGP. Ovdje i dalje vidite Kite. Tu su da njihove ove super mašine. Rekao sam već, znači ako možete pogledati u starim videima, ovdje ćemo pokušati danas da prikažemo samo neke novitete u ovom videu, ne vredi snimati non stop jedno te isto, bit će monotono. Ovdje je također ova druga strana
od Agropanonke, tu je Mahindra i ova priključne mašine HMS, AGL prikolice za đubre, Mix prikolice i tako dalje. To sve možete pogledati na mom kanalu. Ovdje naravno Agrimatko, ako ste zainteresovani da kupite sejalicu kao što ja imam ovu Monosem, tu možete naći u Agrimatku. Također ove traktore, ovdje je Agro Vojvodina, sve klasično kao svake godine, nema nekih velikih promjena. Nisam za sad zapazio ni da neke firme nisu izložile svoju mehanizaciju. Ovdje također vidimo i ovog Dajca, evo, 65,5 plus PDV, traktor i trobrazni plug. Zetori, sve je to Agro Vojvodina, vidite pronarke koje imamo i mi. Kultivatori, kosačice i to me baš nešto ne interesuje, to je ova FPM Agromehanika, FPM, to je domaća firma. Tu sad nešto ne bih o njima pričao, bit će prilike. I naravno Lemken je tu, plave se plugovi i mašine, vrhunska proizvodnja. 14.900 je sad plug plus PDV, bogami, otišle su cene. I naravno sad se približavamo Case-u, pa ćemo da vidimo, hoćemo prvo tamo ili ćemo otići da malo do Agro Standarda plus da vidimo šta ima. Šta miš Miku kad bi s njim uleteo u kompresiji na onu mačugaru? Da. Tamo gdje njima napred dole je široka 4 metra, gore 20. Evo Agro Standardi, a? Šta, imaju svega? Imaju. Viš tu prskalice, neka zanimljiva, AGM. Čekaj, to nije ona što sam testirao. Sa mak. A Mika zajebao. Ne znam šta je, ali tu su vjerovatno se pere boći ili nešto već čim ima. Za pranje nogu. Da. I prasicu opereš pre prodaje, dobjelju čisto. Vakumire. Da. Evo, naravno, sada smo na štandu Agro Standarda, doduše oni su ovdje stalno, ovo nije štand, ovo je njihovo stalno mesto. Sada ćemo da čujemo šta kod njih novo ima u firmi, naravno njih znate preko navigacije koje smo već radili puno videa, FJ Dynamics. Dobar dan svima, pozdravljamo našeg prijatelja Radoslava i sve njegove verne pratioce i gledalce na YouTube kanalu. U ime naše kompanije mi imamo par noviteta koje ćemo predstaviti na ovogodišnjem poljoprivrednom sajmu. To jesu turske mašine FE za dopunsku obranu zemljišta, imamo gruber manji gruber za traktor od 120 konja, također imamo veći gruber za traktor od 150-160 konjskih snaga i kratku tanjiraču ravnog zahvata 3 metra sa hidrauličnim V-ring valjkom. Dobro Stefane, ali ima neki egzotičniji stvari, naprimjer sada trenutno vidiš da je ratarstvo u krizi, znači interesuje naš stočarstvo i povrtarstvo, da li tu ima nešto zanimljivo? Također uočen jeste određeni trend da ljudi malo stavljaju ratarstvo sa strane i počinju sve više i više da se bave povrtarstvom i u tom smislu naši kupci imaju određene zahteve i mi smo im izašli u susret. U svojoj ponudi imamo kompletnu liniju za pakovanje povrća, konkretno iza mene je poljska linija Mihalak koja se u ovu liniju se radi krompir i luk. Na kraju linije izlazi upakovan džak krompira ili luka od 10-20 kg, što u mnogome olakšava jer eliminiše upotrebu radne snage koja je neophodna za pakovanje. Znači samo za te dve kulture? Nije. Ova konkretna linija koja je izložena za te dve kulture, imamo i za ostale kulture, za šargarepu, za svo krtolasto povrće, također imamo i mašine za pranje lubenica i tako dalje i tako dalje. Super, sad ja snimim to cijelo kako izgleda. Je ovo tu? Jeste. Je li ovo ono radite? Ovo je cijela linija.
Također želeo bih da predstavim novinu, to su poljske Techmont prikolice koje imaju u našoj ponudi, prikolice od 10 tona i prikolice od 12 tona. Ono što ih izdvaja u odnosu na druge prikolice jeste sama širina unutrašnjeg njihovog sanduka 2,45, što je izuzetno pogodno upravo za povrtere o kojima smo pričali, da dve boks palete mogu da stanu u čelo jedna u drugu. Tako da prikolica od 12 tona sa zapremninom od 18 kubika i prikolica od 10 tona sa zapremninom od 14 kubika zapravo nose onoliko koliko bi trebalo da nose. I malo više. I malo više, tako je. Da će Bog da preliva. To je bitno, da. Jeste. Ništa, dobro, hvala Stefane. Nema na čemu. Da, izgledaju baš moćno prikolice, masivno. Ovo je baš ogromno, čovječe. Čekaj, šta je rekao, ovo je 12 tona, bog te? Ona zelena, ja mislim da je rekao. Pa i ova, ja mislim da je rekao isto, samo što je kao u drugoj boji. Moguće. Viš ti što je to, bog te, koja je to spravuština. Baš su moćne. Jeste. Eto, vidite, u zelenoj boji, uglavnom jako zanimljivo. Techmont je proizvođač, Agrostandard Plus prodaja i vidjeli ste šta ovdje ima sve novo na njihovom štandu. Sad ne mogu da zoomiram, čekaj. A moguće da je kvadrat bio prije što ću PKB da uđe. Moguće da je kvadrat bio. Evo vidite ovo kako je puma pojela jelena i to je ova zver u kavezu. Evo Miko, ovakav nam treba za onih 7 ari što imamo gore u planini. Da. A? Tačno, kad izborimo se za subvencije od oko 100.000 eura po hektaru imat ću računa ovo da kupim. Da. No? Koja je ovo zverovština, čovječe? Ogroman je. Koliko ovo kosa u pičku mater? 12 metara. 11 metara. Prekoračaj. Evo, pusti ga da pijemo. 10,5 metara. Do 10,6, 10,5, dobro, moja mera, možda malo sam pogrešio. Vrlo interesantno, vrlo interesantno. Naravno, ponovo smo na štandu, kao i svake godine, firme Agromarket Machinery. Znate da je Case moja omiljena marka mašina, evo Puma kao moja. A vidi ovaj što je s američkom zastavom, a? Ali ima neki s ovom... Limitirana serija, viš da je proda. Pa evo, iz Žablja je kupio Milan Šerkov. Mislim, takav da ima samo sa ovim duginim bojama. Ovaj novi je lep sa novom maskom. Ovaj je u full opremi. Pa koji nije lep case, jesi ti lud? Tako je normalno. Case-onja, Puma 220. Osam farova nas. Ovaj tek mora da sija dobro, a mi ko radno svetlo. Šta još imamo Horsch samohodnu prskalicu. Koliko ova hvata? 36 metara, a? Garant. Viši šta je ovo? Viš da može da služi kao i letnjikovac kad je ono parkirano. Kako kuća može, čovječe, za manju porodicu. Gore imaju na spratu, da budu žive u kabini. A u ovom tanku za vodu. Tanku, pa, znaš da je kod nas u tanku za vodu žive ovaj pokojni SOS. Znam, da. On je jednu zimu bio u tanku, u cisterni, da. Kaži mi šta treba da snimim, šta da pričamo. Samo da se kaže neke kratko osnovne karakteristike i ništa više. Narod, evo, nalazimo se, kao što sam rekao, na štandu gdje se prodaju moje omiljene mašine, case-ovi, i sada ćemo čujemo o tome šta imamo novo od Case traktora. Evo, meni se ostvarila želja, prvo moram da se zahvalim jer sam stalno te gledam i hteo sam da se rukom stalno da te upoznam lično. Bez laskanja? Bez laskanja, ali eto, ja Dobro. volim tako. Pa evo, možemo da se pohvalimo, stavili smo ga u kavez da ne pobegne, okolišali smo sa ostalim traktorima. U pitanju je nova Puma sa CVX, znači bestepenom transmisijom, nova kabina, novi tip maske sa varijantom, ako hoćete da radite i Stage 5 motore, znači ovo konkretno nije Stage 5 motor, znači u pitanju je traktor 220 suvih konja na točku,
Znači u pitanju je bestepena vario transmisija i to je nešto što smo stavili novo ovako u kavez, da kažemo, da ne pobegne. I drugo što nam je na akciji isto u toj kategoriji sa starim tipom maske 225 CVX koji je olepljen američkom zastavom, koga kupi ide za Ameriku kao nagradu, tako da je to nešto novo. Evo, nalazimo se također na štandu Agromarketa i znate da su oni zastupnici sada i za Bašak. Da čujemo šta ima novo kod Bašak traktora. Novo u ponudi je to što imamo već dostupno Stage 5 motore. Znači ovdje iza nas je model 120 konja, on je isključivo u Stage 5 motoru, Daicov motor, Common Rail ubrizgavanje, a svi ovi ostali modeli ovdje što vidite su Euro 3 motor, Perkinsovi i dostupni su u Euro 5 motoru sa Daicovim motorom, Common Rail isto ubrizgavanje. I oni će, kad imaju Euro 5, biti u novoj masci kao što je ovaj Daic. Dobro, a što se tiče Iparda, da li to ima neke veze sa Ipardom? Da. Tako, šta će moći da se uzima na Ipard? Sve serije mogu da idu na Ipardu Euro 5 motoru sa tim novim i fabrika Bašak je više te traktore uradila zbog Evrope jer imaju jako veliku tražnju u Njemačkoj i Mađarskoj gdje su dozvoljeni samo Euro 5 motori za prodaju. Dobro, je li velika razlika u ceni? Će biti? Jeste. Čim imate Euro 5 motor, to vam je kao i kod Case-a i kod Bašaka, znači ista konjaža, Euro 3, Euro 5 razlika je do 10.000 eura. Dobro. Kod manjih konjaža je manja, kod većih je veća. A ostalo, kabina, kontrole, menjač, sve ostaje isto? Ostaje isto, ali postoje opcije da se uzme ogibljanja kabina za sada. Da. Di su ostali proizvodi? Ne, ali Agrocesla ima posebno svoj štand. Ovo je posebno Masa i Austro. Oni su, da, ništa drugo nema. Tu su oni izgleda podelili evo ga CHC NAV. Znači to je našeg druga Miće, ali ga nema. Sad na koju ćemo sad stranu? Birajte. Hoćemo desno, hoćemo Agrotech, hoćemo levo. Čekaj, sjajmo Momiru prvo. Da se javimo masteru za ulja, Momiru. Veliko poštovanje, Radoslave. Desi Momire, ljudino. Sa velikim i dubokim naklonom pozdravljamo vas. Stvarno si propao, čoveče. Ta dijeta tebe će sam ti rekao, čoveče. Možeš imati 140 kg, ovo poštovanje. Pa vidi šta jedem, ćete vidi snimanja, bit će zanimljivo. Kuda prolazimo, Momire, hoćemo uda? Ajmo. Kao što oni doteruju kad mi završimo posao da snimamo. Jao. Čekaj, ovo mi je ova nova jeftinija navigacija, jel? Tako je. To nisi baš toliko, a? Evo, nalazimo se sa Sinišom, najboljim prodavcem u sunčevom sistemu poljoprivredne mehanizacije. Sad će nam on reći šta u Agrotechu ima novo za ovu sezonu. Poštovanje gledaoci, nismo se dugo družili, evo ga prilika, Novosadski sajam. Imamo nekoliko noviteta da vam pokažemo ono što možete da pronađete kod nas na štandu, kogod dolazi ima priliku da nas poseti. Što se tiče FOP-ovih mašina, ono što do sad niste imali priliku da vidite u fabrici iz njihovog asortimana, to je jedna mašina kompaktor od 6 metara, to je da kažemo neki germinator koji je novitet. Do sada nismo imali takav sistem germinatora iz FOP-ove fabrike, sad smo ga prvi put prikazali na Novosadskom sajmu pa čekamo utiske od kupaca, šta će biti i kako će se pokazati. To je za FOP? To je za FOP. Dobro. Evo vidite ovaj kompaktor, znači to je vučena mašina 6 metara. Germinatori, ali nisu tako česte. Siniša, koliko ima radnih tela? Ćao. Šta ima? Jel se izdržava vrućina? Evo, od Štajera imamo također jedan nov model, jel Siniša? Tako je, Štajera, ovo je bilo predstavljeno u Hanoveru na sajmu. Prvi put je došao sada u Srbiju i to samo za Novosadski sajam. Posle Novosadskog sajma ga vraćamo u fabriku i neke prve traktore očekujemo da će biti u septembru, oktobru dostupni za prodaju. Znači, ovo što je zanimljivo, to je nova oznaka.
Štajera, to je plus 4120 ovdje imamo, inače se ovaj traktor proizvodi od 80 do 120 konja i on će biti zamena za multi seriju koja se više, kao što svi znamo, ne proizvodi. Imamo traktora što imamo na lageru od serije multi i to je to, kad prodamo više multija neće biti, ovo je zamena za multi. Nećemo mnogo pričati sad oko detalja traktora, to ćemo posebno da snimimo. Ok, hvala. Treba sam reći samo reći za IPARD. Reći ćeš, a ovo je sve zaključu. Ajde, slučaj pa kaži za IPARD. Kaži za IPARD. Ovaj traktor očekujemo da će biti veoma popularan na sljedećem konkursu IPARD-a koji je planiran da bude raspisan u septembru mjesecu, tako da zato smo iskoristili sajam da ljudi mogu da ga upoznaju, da ga vide na vreme pa da razmišljaju o tome. Baš dobro izgleda. Bog te, šta je ovdje prekidača ovih? To je ono što je bilo na desnom stubu. Znači, na onim većim traktorima. Bog te, zašto? Zdravo, evo nije loše. Ovo je neka novotarija, je? Jeste, plus. Je li ovo gospodin Radosavljević? Radoslav, pardon. Nemam pojma ko je taj Radosavljević. A, boga ti, ja gledam nešto mi poznat čovek. Poznat mi čovjek, kaže ste to vi, mi smo. Idemo dalje po našem štandu. Ono što isto je nešto zanimljivo na štandu što do sada niste možda imali priliku da vidite sigurno u Novom Sadu, to je Sulkijeva sejalica za direktnu setvu, pneumatska sejalica, pored nje se nalazi i Sulkijeva sejalica za direktnu setvu, ali mehanička. Znači žitne sejalice pričamo. Žitne sejalice u žitnim sejalicama. Usporedne, kako da kažemo, pravilno. Tako da to je nešto isto zanimljivo i novo što niste do sada imali priliku da vidite na Novosadskom sajmu i u Agrotehu. Šta još imamo novo navigacija? Stigli smo do odeljenja precizne poljoprivrede, ono što smo svakako kao novitet istakli na ovom sajmu, kogod je bio mogao je da pogleda da maltene u svakom traktoru imamo ugrađenu jedan novi brend, to je Alinav kineska navigacija je u pitanju, tako da izašli smo sa nekom promotivnom cenom na sajmu, to je 5000 eura plus PDV sa našom ugradnjom, tako da mislim da će to biti nešto što je zanimljivo i što je pristupačno za poljoprivrednike. I korist. Tako je. Važi, hvala Siniša. U odeljenju precizne poljoprivrede, kod njih ima možda i najviše noviteta. Pa dobro, to je i očekivano, ipak je to najmodernije nešto. Oni prate tu savremenu tehnologiju. Ono što je novo, to je da nam je bukvalno dan pre sajma stigao novi model drona koji ima zapremnu rezervoara 40 litara. Za razliku od T30 ima drugačiji raspored elipsi. Znači, kao što vidite, na jednoj, ajde da kažem, grani nalaze se znači po 4, tako da to je nešto što je zanimljivo. Veći učinak imao T30 nekih 20 hektara po satu, nismo, kažem, da me ne uhvatite sad, 20, znači nismo ga još istestirali. Ono što piše u prospektima... Ako se menjaju baterije kao na Formuli 1 u pit stopu, onda može, tako? I dalje dolazi, znači, sa 3 baterije, sa punjačom, znači jedna baterija otprilike nekih 10 minuta leta. Imaćemo sigurno sad u toku juna, kad se završi sajam, prikazi dronova u radu, tako da vi ćete malo detaljnije upućeni i mi ćemo vam moći konkretnije neke informacije preneti. Kažem, dan pre sajma nam je stigao ovdje. Evo, sa nama je Karanfil, on će nam nešto reći o ovom kombajnu Rostelmašu. Pa šta drugo da ti kažem, znači Rusi su stigli do nas kao i uvek, sada trenutno ovdje što imamo prikazano, to je Nova 340, to je novitet i najmanji kombajn inače iz proizvodnje Rostelmaša i također imamo RSM F1300, to je također najmanji silažni kombajn i ono što možemo da kažemo da imaju ogromnu paletu koju još nismo otkrili skroz do kraja, ali jedna jako lepa vest, to je ipak firma koja radi 95 godina, ove godine im je godišnjica, tako da ovo i jesu modeli za 95 godina postojanja njihove firme.
Ok, dobro, mislim ja mogu sad ovdje snimiti njegove karakteristike, ali bih htio da ipak ti to kažeš neke osnovne, znači koji je motor, koja je zapremina bunkera i tako neke, eto, samo to. Ono što je bitno, što ljudi hoće uvijek da znaju, znači to je ulazno grlo veoma veliko za ovaj kombajn, to je 1200 mm, dobro. Bubanj je FI 600, ono što je jako bitno, korpa je reverzibilna, znači 4,9 hiljada litara ili ti 4900 litara zapremina bunkera i ono što je jako bitno, to je 3,6 metara kvadratnih je površina sita. Ovdje imamo još jednu, da kažemo, interesantnu paletu, to je firma McHale. To je zelena linija, ovdje trenutno što smo prikazali, znači to je propel od 7,7 metara, znači prevrtač sena i također iza njega možemo Radoslave lagano ovamo. Dobro. Znači to je duvalica koja može da se koristi također i za prehranu u stočarstvu. U ovu mašinu C460 može da stane 2 roll bale i može da baca postiljicu do 18 metara dubine, ali ujedno može da se koristi i za hranjenje stoke. Znači što je jako bitno, veoma jednostavna mašina i ne zahteva nikako, da kažemo, nikakve velike traktore. Da kažemo, dosta ljudi koji rade uzgoj krava, tele ili koji rade bikove za postiljicu koriste ovo i također i za ishranu njihovu. I rolo presa. Najlepša stvar ovdje koja se nalazi. Stvarno izgleda ekstra. Ovo je V6 750, varijabilna presa, znači presa koja je impozantna, koja čak i u, da kažemo, u nekim situacijama koje naši i korisnici rade čak i senažu, vlažnu senažu, znači tritikal zajedno sa stočnim graškom i ono što je jako bitno, dobijali smo čak informacije od njih da su pravili bale teške i do tonu i 200 kg. Ekstremno su zadovoljni, može da prave bale koje god žele veličine od 70 do 1,70 m, čak do 1,80 m i maksimalan pritisak koji mogu da koriste je 180 bara. Inače, jako bitna stvar, ono što ljudi moraju da znaju na ovim presama, pogonski deo, znači gde su pogonski lanci, nalaze se dvosmerni ležajevi, tako da u tim situacijama jako teško dolazi do samozapaljivanja, što znamo da je najveći problem, posebno u letnjem periodu. Inače, ova presa može da radi i suvu materiju bez ikakvih problema, znači neće biti zastoja i ono što je bitno, čak kod nas mogu da kažem da naš kolega koji vozi, Viktor, testirao je mašinu 22,5 km na sat, dozvoljava vožnju u detelini. Nalazimo se na štandu Agro Vojvodine, to su naši prijatelji s kojima sarađujemo i sada ćemo čuti o nekoliko mašina, šta će nam gospodin Vasa reći o njima. Agro Vojvodina je na sajmu izložila kompletnu gamu ITO traktora od 35 do 130 konjskih snaga. Ono što novo možemo da predstavimo, to su traktori sa novim dizajnom, poboljšane ergonomije. Ono što možemo da izdvojimo iz ponude, to je model od 103 konjske snage gde je smanjena buka, povećana preglednost, povećana snaga, tako da su to sve mašine koje mogu da obezbede da radovi u poljoprivredi budu manje naporni, a više atraktivni, naročito za mlade ljude gde se traži malo lepša i savremenija tehnika. Ovogodišnji sajam smo premjerno izdvojili nove kineske utovarivače koje smo dobili pred sam sajam od 50 i od 85 konjskih snaga. Ovog momenta imamo za isporuku sa prednjim kašikama, a u najavi trebaju da nam stignu i sa strelama, tako da su to, da kažem, zamenski utovarivači koji mogu vrlo uspešno da zamene telehendlere u poljoprivredi. Ono što također izdvajamo iz ponude za ovu godinu, to je kombajn za višnju koji radi na velikim plantažama i koji ima, to su mašine velikog učinka, velike produktivnosti, velike efikasnosti, koji bukvalno može da zameni 500 radnika u berbi. On je vučen i vuče se traktorom, je li tako? Vuče se traktorom i na njemu se nalaze tresači, nalaze se platforme da se bine i pozadije imamo također u ponudi kolica za boks palete i za obične gajbice. Znate da smo isprobavali dosta mašina od firme Agrocesla, meni se vrlo sviđaju, kvalitet je dobar, cene nisu visoke i ovdje sam vidio sad neke podrivače, pa će nam Novak objasniti kakva je situacija, šta imamo. Vidim da je L, M modeli, koja je razlika? Tako je. Dobar dan ispred firme Agrocesla. Novo u Landstalovom programu su podrivači u 3 verzije. M kao najmanji podrivač koji je do 45 radne dubine sa hidrauličnim podešavanjem nazad valjka i L varijanta koji
se mi nadamo da će biti možda i najprodavaniji jer je predviđen za traktore od 160 do nekih 200 konja, gde ide na dubinu do 55 cm, isto sa hidrauličkim podešavanjem duplogeža valjka i u najvećoj verziji XL koji je predviđen za traktore preko 200 konja, ima u varijanti sa 5 i 7 radnih tela, isto je do 55 radne dubine. Što se tiče Agrocesle, vidjeli ste kod mene dosta njihovih mašina. Evo Landstal tanjirača, nešto slično kao ova što je kod mene. Tu je Bora. Šta još ima? Znači imamo Jarmet prskalice, to ste također mogli vidjeti na mom kanalu. Matermak za širokoredne kulture, sa ovim velikim rezervoarom za đubrivo. To je šestoredna. Naravno isto za uskoredne kulture i Tumosan traktor. Otprilike to je što se tiče firme Agrocesla. Sajam je i ove godine opravdao naziv međunarodni. Evo ovdje vidimo komšije iz Rumunije imaju razne selektore, kalibratore, kultivatore, kosačice. Ovo je isto neki vjerovatno selektor za seme. Ima zanimljivih stvari. Da. Da, više imaju svega. Sve. Rumunski plug. Sejalica. Sejalica, čekaj, ovo mi nešto podsjeća me na nešto. Ovo isto neka kopija. Ovo nešto Safir piše. Da, ovo isto neka kopija Gasparda, a? To ne znam. Uglavnom, evo možete vidjeti tu. Evo baš Gaspardo. To se deca ne pentraju. Evo, sajamski popust. Evo, ovaj je kao naš, to jest kao moj kombajn. Evo Miko, ako nam nešto treba od rezervnih delova, skidaj. Da, ovo sovina bi mogla da pomogne. A, kad je nov, baš dobro izgleda. Fali mu nešto ovdje. Fali mu ona sabirnica, čašica i ono. Ja vidim da nešto... Ne, ovo je drugačije urađen. Da. Vidiš da je direktno. Jedan filter i gotovo. Direktno je povezano, da. Jedan je izbačen. Ušteda, ušteda. Traktori također, sve standardno. Serija T7. To već sve smo snimali. Možeš ako ćeš malo snimiš iznutra. Ovaj telehandler. Znači sve ove traktore New Holland možete pogledati na sajtu Agrogloba. Možete vidjeti tamo njihove karakteristike, da ja sad ovdje ne lupam. Evo Mika će vam još malo snimiti s kabine, drži.
Dosta je slično kao u Pumi. Pa da. Da, više ovi su, Agrotech je bio predstavnik za Bernard pa su izgubili tu firmu. To su isto dosta dobre mašine, ali nisu baš ni jeftine. Evo žuta felna. Žuta felna. Ovo je ovaj guseničak. Ovdje je gužva. Ovdje je gužva. Gomila ljubitelja John Deere. Znači moramo ovdje izaći pa desno. Evo deo s ovcama. Čujem da Mire ove godine nije izlago je. Njegove? Mire da je doterao njegove. Da. Ono su tovljene ovce. A? Tovljene. Tovne, kako da kažem. Veliki fan. Da se ispuni želje. Ćao, Radoslav. Ovdje nećemo ulaziti nigdje, ja samo da snimim još kako sad i napolju ih ovdje ima pa ćemo ući tamo u štalu. Ajde prođemo kroz stvari. Tačno sam teo da zapatim konje, ali sam odustao. Na nagovor mog pokojnog rođaka Uje Rantovića, on mi je rekao da ne, ali sad ne mogu to da kažem. Zašto? Uglavnom rekao mi je da nikako ne držim konje. Ali to je tradicija, već sad preko 35 godina kako dolazim na sajam i uvijek obiđem konje, iako nisam postao konjar. Ali imam posla stalno s konjima, tako da to je to. Šta ti smiješ mi? Evo šampiona više. Kažeš, imaš posla stalno s konjem, miš na meni Mire. No ti vi isto ste mi sikovi. Koja je to da? Lipicaner. Šta će biti nek lipicaner? Ne više zinđije. Baš smo naleteli iz zinđije. Pa normalno, mi smo najjači u svemu. Pomoć s nama. A šta je okvir Indije? Šta je ovdje s baterijom, bro? Je moguće da već 75%? Nisam još ništa snimio. Lačara, pa nema, sve Sremci. Hrvatski hladnokrvnjak, ja sam mislio to je belgijski. Da, mali, belgijski, veliki. Ima svega, znači ikone, med, tarafe, pletiva, slatkiši, domaća radinost. Zastave. Će ovaj u pičku mater. Evo kako. Od hitno treba vode. Ili imaju di spojilice? Agresivni su. Eno ima tamo ovo. Evo vage. Vage i viljuškari. Miko, viljuškar jedan da nam je neki
Spoko nam je ravno tamo napali. I u dvori, u guvnu, kaže ovaj jedan samo fali viljuškar i nema mirnista. Pošto sam ponovo postao stočar, evo sad starac i ja i Mika obilazimo ovdje ovaj deo gdje je oprema za svinje i to jest za farme, pa ćemo da vidimo šta nam treba. Dobro, ovo nam za bikove i krave ne treba. Ali ako nađemo neke pojilice, hranilice, što su nam zanimljive, možda uzmemo. Evo Đurđević Energo, evo ti ovi isti iz Inđije. Viš šta je Đurđević Energo? Nema brale. Eto ti gdje je zemlja u Čedinu otišla. Zove muflone. Ne sviđa nam sve krava, nemaju rogova. Čekaj, su ovo Angus isto? Ne znam. Ovo je Angusa što je. Ovo su Đurđevićevi tamo s farme, one na ulazu u Indiju. A ovo je ne znam čiji su levi. Viš kako je u mišićima. Piše sigurno. Evo ga. Ovo su mnogo interesantnije ove mašine za raktiju. Evo patenti ko Zdravko, mogli se ovdje pogoditi da uzmemo tonu rane i to je to. A ovo počin leđa opasno ne zajebavaju. Ovdje ovi irigacioni sistemi navodnjavanja, odvodnjavanja i tako dalje. Evo za pelet vidi. To uzeti, to je sad lova. Sada vidi Đura iz kisača. Evo. Strašno. Evo viši ovdje ima pumpe koje kakve. Ovdje Miko, ako viš jeftine neke, evo ne. Nema ništa jeftino, tako da. Evo ovo je dobar zaključak. Nema ništa jeftino. Evo MGM plamen. Evo kompletni sistemi za mužu. Pokretni, stacionarni, sve ima. Kao i prethodnih 1000 godina mase i na istom mestu. Što je kod ovih gužu unutra sa sedlima i ovo? Just. I šta je mašina? I kabine su im dobre. Mašina je to. Evo Helti. Eno ga Edi. Daj da se javimo Edi. Da snimim bar ovu halu malo. Iako te hale nisu nikom zanimljive. Gledam, kad su ranije videe imao, kad sam te iz hala, to samo premotavaju. Pa ne, ja vidim u analizi videa, znaš. Da to ovo niko ne gleda. U pravu si tu, ali... Evo vidite, Lutoza je isto gdje i pre 2 godine. Kao što sam rekao, malih tu pomeranja ima, svi su skoro gdje su bili. Jedino ne možemo svim da nađemo. Otprilike, ko je zauzeo koji položaj, to su godinama ljudi na istim mestima, štandovi, tako da to možete dolaziti po navici na ista mesta. Evo. Toliko narodne za ovaj dan sajma, nadam se da vam je bilo zanimljivo ovaj obilazak. Hvala vam na gledanju mog klipa, ako do sada niste zapratili moj kanal, zapratite, ostavljajte lajkove, komentare, delite moje video snimke, vidimo se u nekom sljedećem videu, pozdrav!